Anw ye kɛlɛ kɛ kuma dɔ la Facebook in kan ye an mɔgɔ damadɔ n'o ye affaire Denkɔrɔ ye affaire Denkɔrɔ bon ne ɲɛ b'a la u bɛ fɛ ka Denkɔrɔ kun bɛ Nimakara la mais ɲɛ b'a la les indignes u bɛ fɛ ka force d'a ma u bɛ fɛ ka force d'a ma o don ko a kun bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ dɔ la ani n balimakɛ dɔ ko Ivan Denkɔrɔ kun bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ la ani Ivan kun bɛ ka ɲɔgɔlɔn bɔ Maliyɛnw ne bɛna min fɔ a ye depuis Ala ka n da depuis Ala ka n da k'a minɛ diɲɛ kun kelen la ka taa bila kun kelen la k'a minɛ diɲɛ kɔrɔn fɛ ka taa bila tilebi fɛ k'a minɛ diɲɛ bani fɛ ka taa bila baba fɛ a kana miiri diɲɛ dugu si la diɲɛ kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ yen muso o muso bɛ yen k'o bɛ se ka wari caya o ye nkalon ye o ye nkalon de nkalon o ye nkalon ye nkalonden de y'o ye segukaw ɲamana o ye nkalonden de ye diɲɛ mɔgɔ si tɛ yen dɔnniya tɛ diɲɛ mɔgɔ si la k'a minɛ diɲɛ kun kelen la ka taa bila kun kelen la k'i bɛ se ka wari caya o ye nkalon ye o dɔnniya tɛ mɔgɔ si la wa a ye ɲɔgɔlɔn min bɔ nkalon don nkalon hali n'a sɔrɔla mɔgɔ min ni cerveau t'i kunkolo kɔnɔ i b'a dɔn ko nkalon don c'est à dire nin bɛ komi u ye ni film tournelaw bɛ film tourner la anw ta fan bɛɛ u bɛ to ka yɔrɔ dɔw jira la u kɔni bɛ film bɛɛ tourner k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan n'u tilal'o la tuma min na u bɛ sɔrɔ ka na anw b'a monter de télé la d'où la famille ani Ivoiriyɛnw ka film ma famille o n'a ɲɔgɔnnaw u b'a a composer ka ban ka sɔrɔ ka monter k'a bila donc Denkɔrɔ ni Ivan y'o baara de kɛ donc k'a fɔ ko Denkɔrɔ bɛ se k'i to Mali la ko ka wari ci Ivan ma nkalon nkalon walayi bilahi ni sini da yɔrɔ cɛ nkalon don o dɔnniya tɛ yen ayi o dɔnniya t'a la o video kɛ ka kɔrɔ m'olu fɔ minnu ye wari minɛ Denkɔrɔ bolo ka kɔrɔ m'olu fɔ à partir d'aujourd'hui ɲɛ b'a la a bɛ kalaban ciya la dɔ b'a la dɛ ne tun bɛ video kɛ la dɛ ne ka écran kɛra ta dɛ ne ka écran kɛra ta dɛ i tɛ ka nkalon dɔ lamɛn nkalontigɛla kalaban ciya kuma da Facebook Mark Zuckerberg o de y'a créé ale de sago b'a la n'a y'a diya cogo min a b'a kɛ ten Facebook ye Mark Zuckerberg de ta ye Denkɔrɔ ta tɛ ayi hali Denkɔrɔ t'a dɔn a créera cogo min na donc a commande b'ale de bolo a commande b'ale de bolo n'u y'i signaler signaleli fɛn o fɛn min kɛ a bɛɛ bɛ taa b'u yɛrɛ fɛ a bɛɛ bɛ taa b'u fɛ yen i mana signaler fɛn o fɛn b'a la action Misikara Jarate bɛ Facebook kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa b'u fɛ yen ni sanction min ka kan o b'o k'i la ni kunatɔ bɛ se o daba don la mun y'a ɲɔgɔn ja banabaatɔw ka yafa ma n dalen don Denkɔrɔ bɛ se ka Facebook fɛn ja image ja o dɔnniya b'a la a y'o bɔ min o dɔnniya o tɛ suya dɔnniya de o ye kalan dɔnniya de min y'a créé o b'o de la Mark Zuckerberg donc ni bi à partir d'aujourd'hui ɲɛ sara Ala la k'a ɲini Ala fɛ diɲɛ maa o maa ni k'i bɛ Denkɔrɔ ka wari minɛ Denkɔrɔ bolo ka Denkɔrɔ ka nkalon n'a ka kalabanciya n'a ka ŋanamu k'i b'a kɛ tiɲɛ ye Ala k'a to a wari ka kɛ k'i furakɛ Ala k'a to a wari ka kɛ k'i janaja kɛ diɲɛ maa o maa n'i nana ni kalabanciya kuma wɛrɛ Facebook kan k'i bɛna Denkɔrɔ ka nkalon n'a ka arnaque kɛ tiɲɛ ye ka buna hadamadenw munumunu tuguni k'u di Denkɔrɔ ma an y'a ɲini Ala ni kira fɛ Ala maa tora wari ka kɛ k'i furakɛ ou bien a wari ka kɛ k'i janaja kɛ n'a nana tunga la k'a da ji ka kana ka dɛsɛ ka baara kɛ ka taa kɛ kalabanciya ye n'a ma ɲɛ k'a bɛna da ka jamana cibaw de dɛmɛ k'olu dɛmɛ ka jamana
fantanw ka nafolo minɛ k'a arnaquer k'a bɛna jamana cibaw dɛmɛ o la a ye segin a ka taa Mali la yen a y'i segin a ka taa Mali la o ye fugaridenya de ye a y'i segin a ka taa Mali la diɲɛ cɛ o cɛ n'i nana k'i da ji kan ka diɲɛ magariko bɛɛ ka bɔ saya ni fɛn ɲɛnamaya n bɛna fɔ cogo di sa ka bɔ saya la ka désert tigɛ ka ji tigɛ ala k'i kisi ka i bila ka taa Europe i ka dɛsɛ baara la k'i bi nin to yen parce que téléphone nin b'e bolo i bi n'i sigi téléphone ɲɛfɛ ka kalabanci dɛmɛ a ka kalabanci la k'o ka kuma kɛ tiɲɛ wallahi n'i y'a wari minɛ n y'a ɲini ala fɛ wallahi n y'a ɲini Jabaro min ye ne da ala k'a wari kɛ k'i furakɛ ou bien ala k'a wari kɛ k'i janajɛ kɛ k'i su bila ka taa Afiriki wallahi a ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ka mana kuma n'a ka kalabanciya kuma ye a ye mɔgɔw tɔɔrɔ Idrisi Koni po don ngon mi ka video daminɛ kɔnɔ cɛ bi kɛ tan nɔ de buna adamaden i ka sa segɛla wari bɛɛ tɛ dunta ye mɔgɔ fɛ wari bɛɛ tɛ dunta ye wari dɔ bɛ n'i y'o dun o b'i kɔnɔ fara o ye denkɔrɔ ka wari n'a ɲɔgɔnnaw ye n delila k'a kuma fɔ parce que dɔw bɛ taa denkɔrɔ fɛ ils sont ignorants ala ma faamuyali ni dɔnniya di bɛɛ ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ ils sont ignorants u bɛ to ka wari di denkɔrɔ ma mais dɔw bɛ yen fɛnɛ olu ye dangatɔdenw de ye dangatɔdenw fa t'u ka wari dun ba t'a dun a tɛ taa alako la a tɛ taa mɔgɔ ko la u tɛ hinɛ mɔgɔ la u tɛ se k'a du yɛrɛ la u tɛ se ka fini san u tɛ se ka dumuni kɛ u tɛ se ka u ja diɲɛlatigɛ foyi la o dangatɔdenya warisufaya ala b'olu tigiw kunsi denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de ma ala b'olu kunsi denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw de ma n'olu taara u ka wari ca tɛgɛ o y'a jo ye a k'olu minɛ mais minnu bɛ yen n'olu ils sont ignorants olu tɛ kalan ma olu bɛ taa wari d'a ma i y'a ye dɔw an ye dɔw ka fɛn min u bɛ Itali bɔra wulila burusi kɔnɔ ka mɔ burusi kɔnɔ u y'u kɛ ji kɛ ka taa ala ye chance d'u ma u sera Itali a b'u ɲɛna ko nin ko ninnu ye tiɲɛ de ni tubabu tɛ diɲɛ maa si tɛ se ka wari dilan diɲɛ mɔgɔ si ni tubabu tɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se ka wari dilan munna afirikɛnw t'u ka wari dilan n ka wari bɛ dilan faransi a kɛlɛ tɛ senna n ko faransi de b'an ka wari dilan wa u y'a bali denkɔrɔ n'a ɲɔgɔnna kalabanci ninnu américain olu de b'u ka dollar dilan amérique dollar wallahi n'a tora i ka poche kɔnɔ n'i y'a don machine a b'i ko k'a jɛ ka tɛmɛ f'a bɛ briller kuma dɔ ne yɛrɛ b'a n ko nin ye bazin de ye wa n ko nin ye mun de ye amérique dollar i b'a ko fo ka taa jɛ a peinture tɛ bɔ a la n'i ye wari cayalen maa ma bolo faux billet don mun de bɛ faux billet tigiw minɛ a y'a kun fɔ an ye kɛ u bɛ faux billet dilanlaw minɛ kun jumɛn na n'a sɔrɔ wari bɛ se ka wari cayali dalu bɛ yen an bɛ sɛgɛn ka wari ɲini ni dalu bɛ yen ko ka wari caya an bɛ sɛgɛn ka wari ɲini denkɔrɔ e ye kalabanci kalaban dɔgɔjala de kalabanci nkalontigɛla wallahi mɔgɔ o mɔgɔ ni dɔɔni b'o la o dala kuma tɛ caya komi cogo tellement que tu veux convaincre les gens sur du faux tu parles comme une radio tellement que i bɛ fɛ ka bunadamadenw la convaincre i bɛ nkalon min tigɛ i ka kuma yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire a bɛɛ nkalon c'est à dire a b'a dɔn ni jakuma ko mun b'a da kɔnɔ fiɲɛ kɔ denkɔrɔ bɛ ten a bɛɛ nkalon wallahi billahi n balimaw n b'a fɔ a ye a bɛɛ nkalon denkɔrɔ bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon ye a n'a dɛmɛbagaw denmisɛnnin kalabanci fugariden wololen minnu dɛsɛra baara la ka taa fara denkɔrɔ kan k'u bɛ mɔgɔw kalabanciya ka d'a ma ala k'a bɛɛ su fɔlɔ bɛ jahanama ma kalabanci kɔrɔ fugariden wololen ninnu a dɛsɛra baara la kamalenkɔrɔ ka dɛsɛ baara la ne ko kamalenkɔrɔ bɛ se ka tile ta k'a bɔ k'a bin i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ fo ka t'i sigi k'i da yɛlɛ ko ka dɔ ka arnaquer k'a di e ma baara banna bamakɔ wa baara banna bamakɔ est ce que baara banna bamakɔ baara banna yen wari fɔ fɛn suyɛna gouvernement kɔnɔ a bɛɛ donna so la chantier bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ
hali taara ka tile ka dɔ ka baara kɛ o bi 400 d'i ma o y'i wɔsi de ye. tout digne fils buna adamaden kan ka bɔla wɔsi de la. maa si man ka balo suyɛni wari la, maa si man ka balo kalabanciya wari la. Idrissa Martinez Kone ko chapeau à toi, chapeau à toi. Dignité ala ma di cɛ bɛɛ ma dɛ, dignité ala ma di muso bɛɛ ma, ala ma dignité di bɛɛ lajɛlen ma. Voilà, n ko nin de b'a ni tubabu cɛ. A kana kɛ aw kɔnɔ ko tubabu ka dugu jɔlen bɛ cogo min na, étage baw ni dugu jukɔrɔsow ni terrainw ni avion ni fɛn bɛɛ bɛ suya wɛrɛ tɛ dɛ, baara de y'a suma. Baara ni tilennenya, baara ni tilennenya o de ye farajɛla kɛ farajɛla, n'o tɛ an bɛɛ bɛ ala ka dugukolo kelen kan. Nous sommes tous sur la même planète, an bɛɛ bɛ planète kelen kan. Munna u taara k'an don parce que nin kalabanci denya in t'olu fɛ yen, nin kalabanci denya in tɛ tubabu fɛ yen, baara de bɛ tubabu fɛ yen. An b'an si kɛ nin na, an b'an si kɛ nin na. Walahi ne ma dɔngɔrɔ, ne ma jigin e la. Mali autorité minnu bɛ e minɛ k'e don kaso la dɛ, walahi bilahi ne jiginna olu de la. N'i y'a ye diɲɛ don o don hali bi e bɛ bɔ à la recherche des nouveaux victimes. Communicatif procureur Touré, n b'a ɲini fɛ ala ni kira kama i ka denkɔrɔ daga bɔ mɔgɔw da la, parce que denkɔrɔ bi waso la k'ale ma don kaso la, a bi waso de la k'ale ma don kaso la. Touré, n b'a ɲini fɛ i ka denkɔrɔ daga bɔ buna hadamadenw da la, i k'a daga bɔ mɔgɔ, i bolila ka bɔ dugu minnu na, mun y'i bɔ yen nɔ? Min y'i bɔ Côte d'Ivoire a fɔ maliyɛnw ye kɛ, mun y'i bɔ Côte d'Ivoire a fɔ maliyɛnw ye, a fɔ maliyɛnw ye min y'i bɔ Côte d'Ivoire. Wa a b'a la k'a bɛ secte la, ngalon don, secte ko ye ngalon de, ngalon, secte foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ wari dilan, o ye ngalon ye, ngalon. Le mot secte a ka da dɔrɔn k'a fɔ c'est pour que ka se ka mɔgɔw arnaquer hali bi. Secte foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka wari caya, o tɛ yen. Secte minnu bɛ yen fo n'a kɛra dɔrɔgu feerelaw ka secte ye, n'i b'o la n t'o dɔn dɛ. N'i b'i so la i ko muso min ka taa ni valise 2 ye k'i b'a ka valise 2 fa wari la, n'i y'a ka 4 millions et quelques minɛ, mais pour que i m'o ka valise fa wari la k'o jira an na denkɔrɔ, i m'o muso ka valise fa wari la mun na k'a jira an na de. I kun k'o muso ka valise fa wari la ka valise sigi k'a fa wari la bien normal, fo bien côté de k'a fa wari yɛrɛ la k'a di a k'a jira an na vis-à-vis. Fo que sɛ bɛ se ka wari caya, hali cɛ min tɛ e ye o bɛ se ka wari caya, hali cɛ min tɛ e ye o bɛ se ka wari caya, han, hali cɛ min tɛ e ye minnu nana ni wari ye dɛ olu de bɛ se ka wari caya, o ye tubabu de nana ni wari ye. N'o tɛ fɔlɔ an kun bɛ falen kɛ kolon de la ou bien échange, an kun bɛ falen kɛ olu de la. Tubabu de nana ka na wari dilan k'a kɛ wari, mais pour que u ye wari dilan u ma sɔn k'a libérer bɛɛ k'a sɔrɔ, u ye wari dilan ka seerew k'a la ka numéro kɛ wari kan, numéro de bɛ wari kan, wa wari a bɛ yen nɔ walahi n'a ma, c'est-à-dire ko minnu don a vérifier man di quoi, a vérifier man di. Sinon i ka wari n'i bɛ fɛ ka wari min b'olu la n'i bɛ fɛ k'a numéro dɔn walahi n'i y'a d'u ma u b'a seri, u b'a a yɛrɛ sɛbɛnnen don a kan sa, kuma caman ka nɔgɔn, a sɛbɛnnen don a kan, a sɛbɛnnen don a kan. Diɲɛ cɛ si tɛ yen min bɛ se ka wari caya, o ala m'o danfɛn da, ala m'o danfɛn da min bɛ se ka tubabu ka wari caya, a tɛ yen, a tɛ yen, ne de ko ten, a tɛ yen. Nkalontigɛla ninnu anw bɔra anw ma fɛn sɔrɔ kɛ, mais anw kɔni ye ko dɔn, wari kɔni tɛ n bolo dɛ, dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a tɛ n bolo depuis ala ka n da ma deli ka fɛn tɔgɔ bɔra kɔnɔ, ma deli ka jaka bɔ, wari tɛ n bolo dɛ, n m'a fɔ ma se wari bɛ n bolo, dɔrɔmɛ 1 tɛ n bolo, min sɔrɔ min b'a dun sini, je m'en fous, ni sara don min na a banna. Mais k'a fɔ ko de ko mɔgɔ de bɛ se ka wari caya o ye nkalon de ye. Anw bɔra anw ma fɛn sɔrɔ mais an ye ko dɔn, yan'an ka bɔ fɛnɛ hakilila dɔ tun b'an na, yan y'a tɔ dafa. Kalabanci ninnu maa o maa n'i ye denkɔrɔ dɛmɛ arnaqueur fɛn o fɛn, aw vidéoman arnaqueur fugari ninnu n'a dɛsɛlen ka baara kɛ Europe, denkɔrɔ ka $1000 1500 k'a bɛna mɔgɔw munumunu k'olu kunsi denkɔrɔ ma, an ni bi ɲɔgɔn na walahi bilahi, an ni bi ɲɔgɔn na. A b'a juli ka taa baara kɛ komi bɛɛ bɛ ka baara kɛ, ni min dɛsɛra baara la il faut rentrer, ni dɛsɛra baara la taa so kɛ, pour ka arnaquer, Africains k'a dɛmɛ mais aw kun han, olu tɛ diɲɛ kalama, olu tɛ kunun dɔ ka bɔ bi la,
mɔgɔ ba nɔfɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ ɲɛni baatɔ kamanagan baatɔ fugaridenw wololenw minnu bannen bɛ baara la ka taa fara kan k'aw bɛ wari caya aw bɛ se ka wari caya dalu bɛ aw bolo tubabuw y'o da aw ma machine de b'a bolo ka dilan ne delila ka dollar dilatɔ fɛn bila a yɔrɔ ka jan de dollar dilatɔ ne delila ka bila dɔ delila k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara k'a la n'i bɛ don i b'i peser de hali n'i bɛ bɔ i bɛ peser k'aw bɛ se ka wari caya aw bɛ wari caya ni dalu jumɛn ye ala a kana wuli ka taa baara kɛ yan dugukolo ka ban tilala k'a di mɔgɔ ma k'a kɛ foro ye min da ka d'a la o y'o de a tila ko ni kalabanciya ninnu bɛna to senna mali kɔnɔ walahi a bɛɛ bɛ nettoyer kelen bɛɛ b'i ɲɛsin baara de ma anw minnu ye musow ye anw y'an faso bila ka na baara kɛ pour que ka bala an wɔsi la kamalenkɔrɔw de bɛ ba baara ma k'u sigi u minɛnw kan ka ban ka baara kɛ ka fo arnaque an bɛ taa min ne ma jigin aw la wallahi ne jiginna mali autorités de la aw ni aw c'est-à-dire les presse digitateurs a fɔ cogo tubabukan na les presse digitateurs jinamoro aw n'olu bɛɛ de kelen ala t'o ɲuman yɛrɛ ye tubabuw yɛrɛ bɛ se min na aw bɛ se o la n k'olu bɛ tile k'a kɛ mɛ u bɛ mɔgɔ de layɛlɛ n'a ye an ma cɛ kɛ to ka taama ka piscine tigɛ a bɛ ka taama ji kan ka piscine tigɛ olu t'a kɛ wari ɲini na olu b'a kɛ ka mɔgɔw de layɛlɛ denkɔrɔ n ko babu bɛ mali la ye kɛ i tɛ babu yɔrɔ dɔn babu jabu bɔra n kɔrɔ le plus grand sorcier de l'Afrique de l'Ouest ala y'a bɛn anw maliyɛnw de ma e bi babu ye e ka mana kuma ninnu na i karamɔgɔ de y'o ye babu i karamɔgɔ Afrique dɔnnibaga bɛɛ minnu ta ye tiɲɛ ye dɛ olu karamɔgɔ de ye babu ye olu karamɔgɔ e bi babu da ye e ka mana kuma kalabanciya kuma ninnu na yari i ma deli ka babu da o la dɛ le plus grand sorcier de l'Afrique maliyɛn de don a bɛ mali la ye jɔnni y'a daminɛ a taara ɲininka ko nkalon don k'i ye nkalon tigɛ ko maa si tɛ se ka wari tila i b'a don kunfinw de kunna minnu tɛ diɲɛ kalama i b'a don olu de kunna k'e bɛ se ka wari dilan e bɛ se ka wari dilan e bɛ se ka wari dilan i mana wuli dɛ du 30 bɛ n bolo dɛ du 100 ka k'i bolo on s'en fout i wɔsi don wa i wɔsi don wa hali n'a sɔrɔ du kelen kun b'i bolo n'i y'o sɔrɔ i wɔsi la o de ye fierté du 100 bɛ n bolo dɛ du 30 bɛ n bolo dɛ du 40 bɛ n bolo tout ça c'est ton problème ni wari b'e bolo pour que e bɛ tile jeliya la don o don nkalon tigɛ ni kalabanciya ni ɲɔgɔlɔnbɔ la i ni vidéomaniw ni ɲɔgɔn cɛ pour que i ka se ka victime kuraw sɔrɔ tu nous emmerdes à la fin tu nous emmerdes bi segin a kan tuguni vidéomani fɛn o fɛn mana wari minɛ denkɔrɔ bolo k'i bɛna denkɔrɔ ka nkalon tiɲɛtigiya walahi ala k'a wari kɛ k'i furakɛ ala bi bana jugu bɔ diɲɛ yɔrɔ la k'a suri k'a wari ka kɛ k'i furakɛ ou bien a ka kɛ k'i suko kɛ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ bisimilayi kalabanci b'a ka kalabanciya la a ko jamana ka yɛlɛma ko k'a ti baara kɛ a ti baara kɛ ka da kun min kan ne bɛ fɛ k'o de kun dɔn munna a ti baara kɛ di munna aw bi ban baara ma di munna aw bi ban baara ma est ce que n'a sɔrɔla i ti c'est à dire hali n'a sɔrɔ i bɛ taa wuluwulu de bɔ ka bala la wallahi c'est une fierté voilà est ce que a b'a kun bɔ mɔgɔ ka nin bɛɛ kɛ ka sa ka taa ka bɛɛ dalen to i bɛ taa don min na kaburu kɔnɔ bakijɛ mɛtiri 4 o de y'i ta ye bakijɛ mɛtiri 4 e bɛ taa ka bɛɛ t'i kɔfɛ i bɛ taa temps min kɛ kɛ a bɛ kɛ kabi ala k'i da c'est à dire a bɛ kɛ komi i ma deli ka na diɲɛ na est ce que a b'a kun bɔ mɔgɔ k'i ka i dayɔrɔ n'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ don o don kalabanciya kuma la mɔgɔw da la don o don nkalon tigɛ la mɔgɔw da la denkɔrɔ don o don nkalon tigɛ la mɔgɔw da la don o don kalabanciya kuma la mɔgɔw da la an ti yafi ma ala kana yafi ma walayi denkɔrɔ an ti yafi ma ala k'i su fɔlɔ bɛ jahanama ma i ye mɔgɔw tɔɔrɔ walayi a y'a nin yɔrɔnin a y'a se denkɔrɔ ma ko ne ko ten mama national ne de ko ten merde à la fin merde e ni ala cɛ ne m'a fɔ dɔnnikɛlaw tɛ kɛ mais e kɔni tɛ e tɛ papaga dɔn e tɛ pu tɛrɛ e t'a dɔn dɔnkɔrɔ e tɛ pu tɛrɛ dɔn denkɔrɔ e tɛ papaga dɔn pu tɛrɛ n'i bɛ se min na a kɛnɛ na n'i sira nin na ala kana barika di kɔ nin ɲɛna walahi n'i bɛ se min na a kɛnɛ na n'i bɛ se min na denkɔrɔ a kɛnɛ na kalabanci cɛkɔrɔ bilalen n balimaw n b'a bila yan nɔ